participado en uno de estos eventos, por favor, quédense porque siempre queremos ofrecer alguna nueva información. We'll go over a little bit of enrollment. We're still enrolling, todavía estamos inscribiendo, entonces queremos hablar un poquito de eso. Y claro, vamos a tener al final una oportunidad de hacer preguntas. At the end, we'll open it up for Q&A. So we have 1 hour with you. Tenemos 1 hora con ustedes, pero si se pueden quedar para las preguntas y respuestas, definitivamente queremos que hagan eso para que escuchen y todos aprendamos de todo lo que quieren saber las demás familias. We'll definitely learn from each other and what's important to all of you. Welcome, Brandon. Welcome, Brianna. Excelente. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como saben, nuestra escuela es una escuela fundadora. Para la primaria tenemos TK de segundo grado y para la secundaria tenemos 6 y 7 este próximo año escolar. As you all know probably by now, we are a founding school. In our elementary, we have TK to second grade opening this school year and 6th and 7th in the upper school. All right, so let's go to me. So I am proud to be here today. My name is Carla Armendariz. I am the Business Operations Manager for the lower school. In honor of all of our new KIPPsters joining, we wanted to share with you pictures of us when we were growing up. This picture here, I was about 4 years old, and that's like one of my favorite portraits. I love that dress. I wish like I could make a large version of that dress that I could wear it now. And in honor of Father's Day, I wanted to put a picture of me here with my dad. I was probably about 6 or 7 years old there. My parents immigrated from Mexicali, Mexico. And so growing up, I have a lot of memories of crossing the border, taking that long trek over there. But my father specifically always said, education was the most important thing for me. And being an only child, I really took that to heart. So I'm just so happy to be doing this work and being part of our KIPP Pueblo Unido community. Yo soy Carla Armendariz, soy la gerente de operaciones en la primaria. Me enorgullece mucho estar aquí. Queríamos esta ocasión proveerle fotos de nosotros cuando estábamos pequeños. En la primera foto soy yo como tengo 4 años con mi favorito vestido. Y en honor del Día del Padre quería una foto aquí con mi papá. Tenía como 6 años en esta foto y ellos emigraron de Mexicali a Baja California cuando yo estaba muy, muy, muy chiquita. Bueno, es más, antes de que yo naciera. Y siempre me recuerdo cruzar la línea yendo para allá y para él la educación era lo más importante para mí. Entonces me da mucho gusto pues estar aquí y poder brindarle a nuestras familias de Pueblo Unido todo lo de mí para el potencial de todos los estudiantes de ustedes. All right, we've got Alina. Welcome, welcome. Entonces ahora les quiero presentar a nuestra directora. Now we'd like to present our lower school principal. Families, so wonderful to see you all with us here this afternoon. My name is Tessa Mizokami, and I'm the school leader for Pueblo Unido Lower School. So to share a little about me, I was the first in my family to graduate from college. So I'm a proud first-generation college graduate. I graduated from UC Santa Cruz, so go Banana Slugs. And this is my 7th year at KIPP, my 9th year in education. I've worked at over 4 different KIPP schools, and Pueblo Unido is the school that I founded 2 years ago. And then here's a baby picture of myself in my Disney shirt, which is very appropriate because I still love Disney till this day. So cute, Miss Mizokami. How old do you think you were there? 1? I don't know. I was always a jumbo baby, so probably younger than that. Sí, nuestra directora Miss Mizokami es una de las más excelentes personas que yo he conocido en mi vida. Ella fue la primera que se graduó de su familia. Ella pues tiene una familia muy grande y ha estado en 4 diferentes escuelas KIPP antes de iniciar y fundar KIPP Pueblo Unido. Ella se graduó de la Universidad de Santa Cruz y pues está muy contenta de recibir a todos ustedes y trabajar con todas nuestras familias. Next, we have our registrar. Tenemos nuestra registradora. Hi, good afternoon, families. It's so good to see all of you guys and can't wait to meet you guys. I am Ms. Cruz. I am the founding registrar for lower school. And as you can see, that is actually my picture. And I had to actually ask my mom today what age that is. And that's actually me being in kinder. So it was very good to know and think back memories of like when I was in kinder. And as people usually pretty much say, since they've known me since I was a little girl, my face doesn't change. It's still the same.
So that's actually a pretty good thing because I was looking at my baby picture and as a kinder, and I do see it and I'm like, I get it now. I haven't changed one bit. This is also my 7th year with KIPP. Before at KIPP Pueblo Unido, I was at KIPP Sol, which is in the heart of East LA. And I've also went to Castro LA for my bachelor's. Buenas tardes, familias. Mucho gusto de conocerlos y pronto verlos pronto también. Soy Miss Cruz, la registradora fundadora de KIPP Pueblo Unido de elementaria. Y como ven, esa es mi foto de cuando estaba en kinder. Tenía que hoy preguntarle a mi mamá que básicamente cuántos años tenía ahí y que si era pre-kinder o kinder. Y me dijo que kinder y le estaba mencionando que básicamente ahora entiendo por qué la gente que me conoce desde años dicen que no cambió mi cara y ahora lo sé por qué. Definitivamente no cambia la fisonomía. Este es mi 7º año también con KIPP. Antes de KIPP Pueblo Unido estaba en KIPP Sol, en este de Los Ángeles. Y también fui a Castro LA. Bienvenidos, familias. Welcome. Thank you so much, Ms. Cruz. We're so lucky to have you at Pueblo with so much experience. And yes, you look exactly the same, so you will be forever young. Siempre va a ser joven, Ms. Cruz. Muy entusiasmados de tenerla aquí con tanta experiencia. Next, we will hear from our upper school team. Hi, families. My name is Ms. Sanchez. I am the Business Operations Manager at Upper School. I went to CSUN for my bachelor's and my master's. Go Matadors! I'm a proud Matador, for not once but twice. Also, this is a picture of me in 6th grade. Glad to know I grew into my teeth. And the next picture is a picture of me with my best friends from 7th grade. Fun fact, they're still my best friends. So it's really great to, still be best friends with the same girls I met in middle school. So I'm wishing the same for our kiddos starting middle school. They might find their best friend for life too. A little bit about me. I worked at KIPP Comienza prior to working at KIPP Pueblo Unido, and this upcoming school year is my 10th school year at KIPP SoCal. I've been a business operations manager for the last 6 years, and prior to that, I was still part of the operations team. So looking forward to working with all of you. Hola familias, mi nombre es Ms. Sánchez, soy la gerente de operaciones de la escuela secundaria. Yo fui al colegio a CSUN, donde fui 2 veces y soy un Matador para vida. Un poco de mí, yo trabajé en KIPP Comienza antes de trabajar aquí en KIPP Pueblo Unido. Este próximo año escolar va a ser mi 10 año trabajando en KIPP y he trabajado como gerente de operaciones los últimos 6 años. Y aquí hay una foto de mí del 6º grado. Mis dientes crecieron conmigo. Yo crecí a los dientes, ¿verdad? Y esta es una foto de mí y mis mejores amigas del 7º grado. Ahí es donde las conocí y hasta este día siguen siendo mis mejores amigas. So, estoy esperando lo mismo para nuestros alumnos. Ojalá que puedan ellos conocer a sus mejores amigos de vida también. Gracias y mucho gusto en trabajar con todos ustedes muy pronto. And hi, everyone. My name is Miss Masavada, and I am the school leader of our upper school. And a little bit about me. I went to Stanford University, and our mascot was also kind of weird. It was a tree. And this is my 10th year in education, my 3rd year at KIPP. Before coming to KIPP, I was in New York at a different charter network, and I worked in Brooklyn as a teacher and a leader. And these pictures, this is a little picture of me. Maybe I was in 3rd or 4th grade, little Miss Masavada. And then over there on the side is a picture of me and my daughter. She's actually turning 2 years old now, which is crazy. And her and I actually share the same birthday. It's coming up. And we share the same birthday with Miss Mizokami too. Buenas tardes, familia. Ella es nuestra líder escolar de la escuela secundaria aquí en Pueblo Unido. Un poquito sobre ella. Ella asistió a la Universidad de Stanford y la mascota de ellos es un árbol que es un poquito raro. Ella, un poquito más sobre ella. Ahí está con su hija. Su hija
Ya va a cumplir 2 añitos y las dos tienen el mismo cumpleaños. Y también ella ha trabajado en Nueva York y antes de estar aquí en KIPP Pueblo Unido ha trabajado en otras 5 escuelas. Welcome families, my name is Ms. Chitai. I am the founding registrar for Pueblo Unido Upper School. That's me. I don't remember how old I am, but it's me in elementary, a little embarrassing picture there. I also went to Cal State LA and I got a bachelor's in sociology. I'm about to be with KIPP for 3 years, and before KIPP Pueblo Unido, I was at KIPP LA Prep. Hola familia, soy Ms. Chitay, soy la registradora, fundadora de KIPP Pueblo Unido para la secundaria. Aquí estoy yo, no me acuerdo cuántos años tenía ahí, pero ahí estoy yo cuando era pequeña. Yo también asistí a la escuela de Cal State LA donde agarré mi bachelor's en sociology. Antes de estar aquí en KIPP Pueblo Unido, estaba en KIPP LA Prep y ya voy a estar con KIPP 3 años. All right, families. So we are the leadership and operations team. We're so proud to be making sure that you have everything that you need to start the school year right. Somos su equipo de liderazgo y de operaciones, asegurando que tengan todo lo que necesiten para empezar el año bien. Now we want you to meet our upper school staff. Vamos a conocer los maestros de la secundaria. So we are so happy. This is our founding 6th grade team. We have Miss Johnson, who is our amazing math teacher, Miss Wexler, humanities teacher, Miss Smalls, our research specialist teacher, and Mr. Martinez, our amazing science teacher. They are going to be some of the teachers that will be working with your child next year potentially. And we are really excited to welcome new staff members this year as well. So hopefully you all get to meet them very soon. And we are so excited for that. Familias, aquí tenemos unas fotos de nuestros maestros del próximo año escolar. Este es nuestro equipo de 6 grado fundadoras. Miss Johnson, que es la maestra de matemáticas, Miss Wexler, la maestra de humanities, Miss Malls, la maestra de recursos, y Mr. Martinez, el maestro de ciencia. Ellos van a estar trabajando con nuestros alumnos el próximo año escolar y vamos a venir nuevos maestros bien pronto y ojalá los puedan conocer muy pronto. That's the thing about founding schools. Every year we get new and more teachers. Cada año tenemos más y más maestros en nuestros equipos porque cada año estamos agregando más. Ms. Okami, will you go over our lower school staff? Yes, so we're so excited at lower school. Ever since our first year, we've kept all of our lead teachers. So we have both staff members returning from year 1 and year 2, and we're still expanding and growing our Pueblo Unido. So I'm not gonna go through every teacher since we're a little bit of a bigger team, but I do wanna let you guys know we are still searching for a Spanish teacher, which is the electives program that our families voted on adding for next school year. As well as additional lead teachers. We're looking still for a 2nd grade lead teacher. And so if you know any amazing educators in your family or community, please refer them to our school. We love finding teachers that are already present within Southeast LA and work within our school communities. Tenemos mucho orgullo de poder mantener a todas las maestras principales de fundadoras. Han seguido con nosotros hace 2 años, siguen con nosotros. Y claro, seguimos abriendo más espacios para nuevos grados, nuevas maestras. Y les queremos decir, todavía estamos buscando maestra de español. Español va a ser otro electivo, aparte de música e educación física, que vamos a tener el próximo año escolar. Entonces, si conocen a alguien, favor de recomendar. También estamos buscando maestra de 2º grado. Entonces, de poco a poco estamos llenando todos los asientos para el próximo año escolar. So a little bit about our school. Pueblo Unido was founded in 2019. And the grades that we're serving will be, so next school year, we're going to be serving TK, kinder, 1st and 2nd grade in our lower school, and then 6th and 7th grade in our upper school.
You can see here some stats about our school. So currently in our student community, 97% of our students identify as Black or Latinx. 13% of our students receive special education services. And 32% of students are English language learners. And so just emphasizing that we serve all students. We are a free public school. And then on the side, you can see our core values, which we'll talk more about, but they guide everything that we do every day. Love, optimism, ganas, and curiosity. Y aquí hay más información sobre nuestra escuela. Abrimos la escuela en 2019 con nuestro grupo de TK y Kinder. Tenemos 311 alumnos en la escuela de TK hasta el 6 grado este año escolar. Servimos la comunidad aquí. 97% de nuestros alumnos son Latinx o afroamericano y 3% es otro. Elegible para comida gratis, 83% de nuestra población, 13% de nuestros alumnos reciben servicios de educación especial y 32% de nuestros alumnos están aprendiendo inglés como segundo idioma. Nuestros valores de nuestra escuela son amor, optimismo, ganas y curiosidad. So why Pueblo Unido? We know there's so much choice out there, private schools, religious schools. You could choose any number of other public schools and even amongst KIPP schools. So we want to share with you why KIPP Pueblo Unido is your school of choice. We have highly effective teachers and leaders. Our amazing school leaders choose only the best for our families. It's a very rigorous process to be a teacher at KIPP Pueblo Unido. And it's a very selective process, but it allows us to make sure that once we choose these amazing individuals, they're able to share best practices and learn from each other. It's a very safe, structured, and nurturing learning environment. We learned so much, especially during the pandemic, about how to make sure our buildings, our spaces are safe. But this also ensures that, once we've got the safety out of the way, there's nothing to worry about there, then there's more time for learning. And our extended school day means that we're able to offer so much more to our academic calendar. And of course, we meet students at their needs. So it's a very individualized approach as far as what does the student actually need and what are the supports that we need to offer. And we are a high expectation school. So we have a culture of achievement and support, but that means that we put in the work, we put in the supports, the resources that are needed to make sure that our students can meet and do meet those high expectations. And look, I'm so excited here. We've got twins coming next year, Miss Okami. What do you think about that? So cute. I'm so excited about that. Entonces, ¿qué nos hace KIPP la escuela de su elección? Sabemos que hay muchas opciones en las que usted puede decidir llevar a su estudiante. Entonces, ¿por qué nuestra escuela? Tenemos maestros y líderes que son altamente eficaces. Es un proceso muy selectivo para ser un maestro, maestra en nuestra escuela. Nuestras directoras toman meses decidiendo quiénes son los que van a ser parte de nuestra comunidad, porque sabemos que eso es lo más importante. Queremos solamente lo mejor para todos ustedes y sus estudiantes. Y de esa manera tenemos un grupo que tiene la misma misión. Entonces compartimos cuáles son las mejores prácticas y siempre están aprendiendo el uno al otro. Tenemos ambientes seguros, estructurados y enriquecedores. Entonces sabemos que no es solamente lo académico, sino todo lo demás que podemos ofrecer. Y hemos aprendido mucho acerca de cómo asegurar que estemos seguros en nuestros espacios con esta pandemia. Y ya que tengamos todo eso, ya tenemos todo eso, es acerca de tener todo este tiempo para poder aprender, poder iniciar programas de cultura, programas especiales, aparte de lo académico. Entonces nosotros estamos aquí para asegurar que cada estudiante tenga lo que necesita. No todos son iguales, todos son diferentes y nuestro programa es de altas expectativas, pero sabemos que al tener altas expectativas tenemos que proveer los apoyos y los recursos para asegurar que los estudiantes puedan lograr y sí están logrando.
Ms. Mizukami, will you talk about Pueblo celebrations? So much fun we have throughout the year. Yes, so we love celebrating at Pueblo Unido. And we really believe that in creating an inclusive environment that celebrates differences for our KIPPsters is one of the key ways that we're going to create a better tomorrow. So we celebrate everything from Autism Acceptance Month. We did a week-long read aloud series featuring autistic characters and books. We celebrate Girls' Day, which is all about uplifting girl voices in our school community. Asian American and Pacific Islander Month, which our theme this year was Ohana. Dia de los Abuelos, which is so fun. Grandparents came to school with us and our KIPPsters got to do a little performance for them. Latina Heritage Month, we had cooking workshops and musical performances. Women's History Month, where they learned about different women of color throughout history. Pride Month, which we celebrate in June, teaching our KIPPsters to take pride in who they are. And Black History Month. And so all these celebrations really end up being some of the most special memories for our school community. And we can't wait for your KIPPster and your family to take part in them with us. Sí, durante todo el año escolar estamos ofreciendo diferentes temas para asegurar que nuestros estudiantes estén aprendiendo todo sobre el mundo a su alrededor. Entonces nos complace mucho ofrecer estos temas como el Día de los Abuelos, una celebración muy bonita. Sabemos que parte del Pueblo Unido incluye los abuelos, las abuelas, Día de las Niñas para poder celebrar a todas nuestras muchachitas, mes de latino-latina, de asiáticos, de mujeres, de afroamericanos, el mes de orgullo y mes de aceptación autístico, que al final tenemos un video también de cómo celebramos eso para todas nuestras familias. So we're so excited to be able to celebrate this. This ends up being, like Ms. Mizukami says, some of the greatest moments. Esto termina siendo uno de los mejores memorias en nuestra escuela. But also también todos los días, come over here, Logan. Todos los días nosotros celebramos a nuestros KIPPsters. And every day we celebrate our KIPPsters. So I want to introduce to you my little KIPPster. This is Logan, and he is going to share with you our school creed. Say hi, Logan. Hi. Hi, Logan. You guys hear him? Logan, say your name. Say your name to make sure they can hear you. Say hi. Hi. Yes, we can hear him. What grade are you in, Logan? Second grade. All right, Logan, will you help us by telling everybody our lower school creed? Ready? Ready. Okay, go. KIPP Pueblo Unido. We come to school every day because we are loved and we matter. We show love to ourselves and others using kind words and actions. We show optimistic by believing a better tomorrow. We show excellence on us, but always trying our best. We show curiosity by learning from our teachers, families, and friends. Today and every day, we are safe. We are responsible. We are respectful. Get ready, world. KIPP Pueblo Unido jamás será vencido. Way to go, Logan. Thank you. He loves doing the school creed. It's one of his favorites. Le encanta a Logan decir el credo de Pueblo Unido, que empieza con el KIPP Pueblo Unido. Venimos a la escuela todos los días porque somos amados y nosotros importamos. So thank you very much for listening to Logan, my son in second grade, mi hijo en segundo grado. So, como pueden ver, lo académico, vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es lo académico y algunas evaluaciones de la escuela, pero como pueden ver, no es solamente eso, es lo que somos como individuales. Queremos crear una cultura donde todos los niños se sienten seguros, se sienten orgullosos y saben que lo mejor de todo es tener un gran corazón. Entonces, nosotros les enseñamos cómo enseñar amor, les enseñamos cómo ser optimísticas, a echarle muchísimas ganas y tener curiosidad todos los días.
So as you can see, our school is definitely very focused on the culture and creating a world where our kids feel very safe, very nurtured, and very happy to learn. And in the end, we know that what really matters is that we're creating students that can be citizens of the world and be their very best, not just academically, but also as people and as individuals who can change this world. So we teach them how to show love, how to be optimistic, how to do their best with ganas, and of course, asking lots and lots of questions by being curious. So you heard a little bit about our school culture and our approach to culture. And now I'm excited to share with you a little bit about our approach to academics and the long-term impact. And this is one of the coolest things I think that KIPP offers is something called KIPP through College. KIPP through College is a program that supports our KIPPsters to and through the college journey. So obviously college and talking about college starts as early as kindergarten with our students. But when students are in middle school, there's actually a KIPP through College high school placement and transition team. So we have a counselor that works with our 7th graders and our 7th grade families to support them in finding options for high school and navigating the high school placement process. And that starts as early as 7th grade. And I actually just spoke to someone who might be our counselor. So I'm very excited. And then once our students go to high school, not only do we send them off, but our KIPP through College team still works with them to support them in matching to a college. So they'll work with them through the college application process, finding colleges that are the right match, working with students and families on that college application process. And it doesn't end there. Then when our students enter college, we know it's not just about going to college, but it's about getting through college and graduating college. And so our KIPP through College success team works with our KIPP alumni to ensure and support them in graduating college. So it's really a process that stays with them for beyond through the college process. And you can see here that 95% of our alumni graduate from high school and 86% of alumni enroll in college, which is about 3 times higher than the national average. Ahora que conocieron un poquito más sobre nuestra cultura en KIPP Pueblo Unido, vamos a hablar un poquito más sobre nuestro académico. Algo que es KIPP hasta la universidad, KIPP through College. Nuestros consejeros y asesores apoyan a los estudiantes. ¿Sí me pueden oír? Que consejeros y asesores apoyan a los estudiantes mientras se preparan y seleccionan la universidad adecuada para sus necesidades y intereses. Después de la escuela secundaria, se ayudan a los exalumnos de KIPP SoCal a navegar por las redes sociales, también para desafíos académicos y financieros que pueden encontrar mientras están en la universidad. Se apoyan a nuestros KIPPsters hasta y durante la universidad. ¿Qué sucede después de que nuestros estudiantes se gradúan de una escuela intermedia de KIPP? Ahí es donde nuestro equipo de KIPP through College entra. En KIPP no solo nos enfocamos en la graduación de la escuela secundaria, sino también en la graduación universitaria. Reconocemos que muchos de nuestros exalumnos de KIPP serán estudiantes universitarios de primera generación. Queremos asegurarnos de que tengan el apoyo y los recursos para tener éxito en la graduación universitaria. ¿Y cómo funciona nuestro programa KTC? A partir del 7º grado, nuestros KIPPsters se emparejan con un consejero que les presenta una variedad de opciones de escuelas y los apoyan durante todo el proceso de colocación. Una vez que están en la preparatoria, se les asigna un consejero universitario que los apoya durante el proceso de solicitud y matriculación universitaria. Ya una vez que los alumnos están en la universidad, los consejeros de éxito universitario brindan apoyo para garantizar que nuestros alumnos persistan hasta la graduación y carreras. En KIPP ofrecemos pasantías y nuestros exalumnos de KIPP y les ofrecemos puestos para unirse a nuestro personal una vez que se gradúen.
Y en la primaria, todos nuestros salones, al igual que en la secundaria, son llamados como una universidad y colegio, como UCLA, como Harvard, como USC. Entonces, desde que están en kinder, ellos ya tienen esa mentalidad de qué colegio, cuál colegio. Díganos en el chat qué colegio les interesa para ustedes y para sus niños. At the lower school as well as the upper school, all of our classrooms are themed after a college or university, like USC, Florida State. And so even from, when they first step into the doors, they have that college mindset. So tell us in the chat which college university you want to learn more about for your KIPPs there. Awesome. And also want to share a little bit about our academic performance at KIPP. Yes, UCLA. So you can see here, this is from 2019, because as you know, we haven't had recent exams in the last few years because of the pandemic. But across all KIPP SoCal schools, you can see the average in math is about 51% and ELA 54% proficient on state exams, which if you compare to LAUSD average is at 33% and 44%. But we know across all our KIPP schools, we're striving every day for that to be 100%, and at Pueblo Unido, most definitely. And I also want to point out that across KIPP SoCal, we have 3 national blue ribbon schools, which is a really big deal. It's a national national distinction. And then we have 5 California distinguished schools and 7 of the 2019 top LA County public schools. So we're pretty proud of our schools. Un poquito más de información sobre nuestros académicos, en que creemos en el alto rendimiento y que todos los estudiantes puedan lograr y alcanzar su potencial. Aquí están unos datos académicos del 2019 porque durante la pandemia no tuvimos estos exámenes. So, en el 2019 en matemáticas e inglés, el gráfico muestra el porcentaje de estudiantes que están en el nivel de grado o por encima. Puede ver que en promedio nuestros estudiantes superan el promedio de LAUSD. Sin embargo, sabemos que todavía tenemos más trabajo por hacer para que todos nuestros estudiantes estemos al 100%, y eso es lo que nos comprometemos y vamos a luchar todos los días aquí en KIPP Pueblo Unido. Incluso en una pandemia, KIPP ha recibido premios de las escuelas distinguidas de California. En nuestra red de escuelas también tenemos varias escuelas con honores nacionales, estatales y municipales. Tenemos varias escuelas que tienen nacionales de cinta azul, el premio más alto que una escuela puede recibir en todo el país. También tenemos 5 escuelas distinguidas de California y 7 escuelas que se clasificaron entre las mejores escuelas públicas del condado de Los Ángeles en el 2019. So we want to chat with you a little bit about next school year and location of our school. So as you heard by now, most likely, in a founding school, it takes a little bit of time to get our permanent facility. And so we're working towards getting our beautiful permanent facility in Cudahy. We are so excited for our K-8 school to be located there in the long term. However, as we wait for that facility to be finalized, we will have some other temporary locations where we'll be at. So for next year, I want to make it really clear where Pueblo Unido will be located. So Pueblo Unido will be located at 2 sites next year. Site number 1 is in Maywood, where the lower school has been operating for all the years since it's founded. And the second site is going to be at Pacific Boulevard Elementary School, where we will share space. So the upper school, 6th and 7th grade, will be entirely on the Pacific Boulevard site. Our 6th and 7th graders will be located there. For lower school, the TK and kinder classrooms will be located at the Maywood site. And some of the 1st and 2nd grade classes will be located at Maywood, and some of them will be located at the Pacific Boulevard Elementary. Did I miss anything there, Ms. Armendariz? I think that's perfect. Sí, queremos estar muy claros de dónde vamos a estar localizados el próximo año escolar, ya que va a haber diferencias.
Bueno, primeramente el sitio número 1 va a seguir siendo en Maywood, que fue donde fundamos hace 2 años. Y ahí vamos a seguir teniendo nuestras clases de kinder transicional, de kinder. Y también vamos a tener 2 clases de primero, al igual que 2 clases de segundo grado. Y en la localización número 2, que vamos a compartir espacio en Pacific Boulevard Elementary, en la ciudad de Huntington Park, vamos a tener toda la secundaria. Entonces, el sexto y el séptimo grado van a ser ambos localizados en Huntington Park, en Pacific Elementary. Y como nuestra primaria está creciendo, ocupamos más espacio. Entonces, también vamos a tener 2 salones de primer grado y 2 salones de segundo grado en la Pacific Boulevard Elementary. Estamos muy entusiasmados de poder compartir espacio con la secundaria, porque al finalmente, cuando crezcamos hasta el 8º grado, vamos a estar todos juntos en el mismo lugar también. Just added that once we eventually do fully grown to 8th grade, we will all be in the same space together. Yes, and one more thing I'd like to add here, for the Pacific, so first of all, for the Pacific Boulevard Elementary site in Huntington Park, some families have asked what this looks like, if we're co-locating with another school, and I just want to make really clear that our space for Pueblo will be kind of its own space. We'll have our own campus, our own classrooms, our own space for outdoor play, things like that. So it will feel very much like its own school, even though we're sharing space with another school. And our lower school and upper school will work together, but they'll also have their own separate space and their separate schedule as well. Muy importante para que sepan que cuando estamos en la escuela Pacific Elementary, vamos a tener una sección totalmente aparte de la otra escuela que opera ahí, que no es parte de KIPP. Vamos a tener nuestra propia entrada, salida, nuestra propia área de comer, nuestros propios salones, baños, también área de recreo y de juego. Entonces sí se va a sentir como que es nuestra propia escuela a sola, ya que no va a haber interacción entre nuestra escuela y la otra. And we could definitely pause here if there's more questions about the site. Podemos hacer pausa aquí si hay más preguntas que tengan familias. Thank you, Ms. Sanchez, for adding other schools with 4th grade available. We have a question about the schedule. We don't yet have finalized schedules yet, so we'll talk a little bit about what we know already and things that are still pending. Tenemos preguntas acerca del horario. Todavía no tenemos finalizado cuál va a ser el horario. And then Jocelyn, we are going to be actually sending out a survey to our families. We very much believe in family voice. So we will be taking into consideration at our lower school distance and, for example, siblings and any carpool or other important things while we decide who is going to be at what site for 1st and 2nd grade. Pregunta acerca de si viven en Maywood, van a tener la opción de ir a Maywood. Vamos a ver un poquito más acerca de que vamos a mandar una encuesta en la que vamos a escuchar las voces de la familia, vamos a tomar en cuenta la locación donde viven, también, por ejemplo, si tienen hermanos o hermanas y otras consideraciones al decidir quién va a quedar en cuál lugar. And just to add to that, Jocelyn, sorry, I had to grab my computer charger. If your child has a sibling in kindergarten, they will for sure be at the Maywood site. And if your child is in kindergarten, they'll for sure be at the Maywood site. So this only applies to our 1st grade and 2nd grade families. Sí, para clarificar, si tienen hermanos o hermanas en kinder, por ejemplo, automáticamente van a quedar en el lugar de Maywood porque ahí es donde vamos a tener todos los grados. Entonces, Pacific Elementary solamente va a aplicar a las familias en primero y segundo grados. Does anybody want to talk about 8th grade? Oh, thank you, Mariana. So every year we will keep growing. So our 2nd graders will then found 3rd grade. Our 7th graders will found 8th grade. Vamos a seguir creciendo. Entonces los de segundo grado automáticamente van a pasar a tercero. Vamos a abrir tercero el próximo año escolar y los estudiantes del 7 van a fundar el 8º grado. We will be talking a little bit about uniforms as well. Vamos a platicar más acerca de uniformes. Okay. We good?
Seventh grade classes, sixth and seventh grade classes will be around 30 students in each class. Las clases de sexto y séptimo serían aproximadamente 30 estudiantes. And about the schedule, we still don't have the finalized schedule for our families, but we will talk to you about our upcoming events and how we will continue to provide communication with all of you. Todavía no tenemos el horario, pero vamos a hablar un poquito acerca de cómo vamos a seguir comunicándonos con ustedes y eventos para obtener más informes. And Alejandra, just to add to that, we do know for certain the students will be in school 5 days a week. And it is like 95% certain that the school will start at some time between 7:30 and 8 o'clock will most likely be the drop-off windows, if that helps give you kind of an estimate. We just don't have the exact windows of time yet. Lo que sí sabemos es que vamos a estar en persona las 5 días a la semana y aproximadamente el horario sería entre las 7:30 y las 4 de la tarde o las 3 de la tarde, solamente que no sabemos exactamente qué horas. All right, so very important families. This whole year, we have had to make sure that we're able to communicate with all of our families in a digital way. And so we are very happy that we have Parent Square, which is an app that you can download on Android or on Apple devices. And it is going to be the primary way that we will continue to communicate with all of our families this upcoming school year. So we will be adding all of our new families to Parent Square by the end of this month. And we are asking all of our families to go ahead and register, basically, set up your account in Parent Square once you receive that invitation by June 30th, because we want to make sure that moving forward, we are able to communicate directly with you using this platform, which is the platform we will be using for the rest of the school year. So this is where we'll add a post with important information. We'll send alerts and quick messages about updates. So very important for all of our families to be registered and able to receive this information. We also send, lots of joyous events, pictures, videos, recordings. So we're very excited to be able to roll this out by the end of the month. Entonces, para poder seguir en comunicación con todas nuestras nuevas familias, estamos muy contentos de poder proveer el programa, la plataforma Parent Square, que es una aplicación que está disponible en Apple y también en Android. Entonces, es una aplicación que pueden ustedes tener en su teléfono o en su computadora y nos va a permitir comunicarnos rápidamente de una manera digital con todas nuestras familias. Y aquí vamos a poner diferentes informes, calendario de eventos, actualizaciones de la escuela. Podemos mandar mensajes y alertas importantes. También, claro, muchas fotos, muchos videos, grabaciones de eventos, como por ejemplo estos eventos siempre los ponemos ahí para que las familias que no pudieron atender lo puedan ver. Entonces, para el final del mes vamos a agregar a todas nuestras nuevas familias a Parent Square. Van a recibir una invitación, se ve como aquí en la foto, y le va a pedir que active su cuenta. Nosotros le pedimos que active su cuenta lo antes posible para el 30 de junio, para entonces poder seguir comunicándonos con todos ustedes. Ms. Mizukami, will you review what we know so far? Yes, thank you, Ms. Armendariz. So as you mentioned before, we know that in-person instruction will be 5 days a week, and that there will be a continuation of our health and safety protocols. Things that we're still working on finalizing, because we're getting some state guidance at the end of June, is school hours and schedule. So it will be the drop-off and pickup time for our students, what will be the options for remote learning, and then our uniform protocol. So we're still looking on revisiting what will be the uniform requirements for students going into next school year. Entonces, lo que sabemos es que primeramente el primer día de escuela va a ser el lunes, agosto 16, entonces ya tenemos fecha programada. También sabemos que vamos a tener instrucción en persona los 5 días a la semana, pero claro, todavía no sabemos exactamente el horario.
sabemos que vamos a seguir algunos de los protocolos de salud y seguridad, ya que los protocolos para los niños en las escuelas no ha cambiado mucho porque pues claro, no hay vacunas disponibles para ellos. Entonces sabemos que vamos a seguir esos protocolos para mantener la seguridad de toda nuestra comunidad. Todavía no sabemos si tenemos pendiente el horario exacto de a qué horas vamos a abrir la escuela, a qué horas va a salir de la escuela su estudiante. También estamos pendiente opciones de aprendizaje a distancia. Sabemos que hay algunas familias que quieren saber si eso va a ser disponible. Entonces estamos esperando esa guianza porque también estamos esperando guianza del distrito y del estado. También todavía no tenemos finalizado cuál es el protocolo de los uniformes, aunque los uniformes siempre son opcionales, entonces son vendidos en línea. Aquí tenemos una dirección de donde están disponibles. Can somebody put that bit.ly on the chat, please? Si familias quieren empezar a ver los uniformes de Pueblo Unido, siempre son bienvenidos en nuestra escuela. Though we don't have the exact policy for uniforms yet, they will most certainly always be optional for families. So you're welcome to take a look online with our vendor for the Pueblo Unido uniforms. All right, Ms. Cruz, can you help us with enrollment, or Ms. Chatai? Yes. So for the 2021-2022 school year, we want to make sure that the registration is completed. And in order for the registration to be completed, there are two simple steps. One is to complete the online registration, and you can pick between either English or Spanish. And the second step is to make sure to submit the required documents, which is the birth certificate, the proof of address, proof of guardianship, immunization records. If there are any other documents that you need to submit, we will go ahead and let you know. If you have been made an offer, you have 5 business days to make sure to complete the registration online, or if you need help, then you can give us a call so that we can go ahead and help you. Para la registración, en la inscripción para el año 2021-2022, hay 2 pasos muy simples. El paso número 1 es completar la registración por línea y escoger cualquier lenguaje en inglés o en español. Y el paso número 2 son someter los documentos requeridos, que es el certificado de nacimiento, el comprobante de domicilio, la prueba de tutela y las vacunas. Si hay otros documentos que son necesarios entregar, nosotros les avisaremos. Si les hemos dado una oferta de este espacio, tienen 5 días para completar la asistencia. All right, so if you haven't done it yet, please submit your documents, submit your enrollment as soon as possible. Si todavía no se ha registrado, favor de guardar su asiento lo antes posible, haciendo la registración y sometiendo todos los documentos requeridos. Queremos hablar acerca de próximos eventos muy importantes de nuestra primaria y secundaria. Entonces, en la primaria, este martes 22 de junio, de 1:30 a 3 p.m., invitamos a todas nuestras familias nuevas que vengan con sus KIPPsters a nuestra dirección en Maywood. Pueden venir en carro, que sería lo más conveniente, o también pueden venir a pie, y vamos a estar regalando a todas nuestras familias una polo de uniforme de Pueblo Unido para que empiecen con mucho orgullo en su Pueblo Unido. Les vamos a dar una máscara con los valores de amor, optimismo, ganas y curiosidad a todos los niños para que puedan mantener seguros cuando anden por allá afuera. Y también algunos materiales y páginas de trabajo para que puedan entretenerse y seguir aprendiendo durante todo este verano. Entonces, por favor de pasar, vengan el martes 22 de junio. So our first event at the lower school is coming up this Tuesday from 1:30 to 3 p.m. We invite all of our new families to stop by at our Maywood site. You can either drive up with your KIPPsters or walk up with them, and we're going to be passing out a free Pueblo uniform polo shirt so that you can start feeling that, being so proud of being part of KIPP Pueblo Unido. We're going to give them all a face mask, a kid face mask with our character values on them to keep them safe. And then we'll also be passing out some workbooks
and materials. So we'll be so excited to meet some of you in person finally this upcoming Tuesday. And then the next event that we have planned is July 31st. It's a Saturday, so we're trying to make it more convenient for more families to attend, because this is going to be like the last big meeting before school starts, where we're hoping to have all finalized answers about schedules and placement and classes, all of that good stuff for all of our families. So we will be doing that from 9:30 to 11 a.m. on Saturday, July 31st. It will be virtual and Zoom, just like this meeting. También muy importante que puedan poder venir el sábado 31 de julio de 9:30 a 11:30. Disculpe, hasta las 11 vamos a tener nuestra orientación de familias virtual en Zoom. Muy importante que vengan todas las familias, porque esta va a ser la última junta grande en la que vamos a dar toda la información acerca del primer día de clases y los horarios y qué maestros, etcétera. Entonces esperemos que todas nuestras nuevas familias puedan atender. And yes, all this information will also be sent to all of you in Parent Square too. So make sure you register for Parent Square. Vamos a seguir enviando toda esta información en email y en Parent Square, ya que lo tengan. You might be asking, what are the upcoming events for upper school? So I'm going to review that information with you now. Okay, so you might have already attended our event that took place earlier on. We had a drive-through where we welcomed all of our new students. We were really excited to see some of you at our event, and we can't wait to see the ones we didn't see at the event. Stop by the front office, pick up your welcome packet, your supplies, your Pueblo sweater. We want to take pictures of you and your child when you stop by. You'll get to meet me. You'll get to meet Miss Chitai, which is even more exciting. So we can't wait for you to stop by. We have 2 events happening in the month of July. We have a virtual paint night, which we're really excited about. We're led by a staff member at our school. Then we have another event the week of July 26th, which is a picnic at the park. We are going to be sharing more information really soon. We want to make sure that we're having events both virtually and a safe event that can happen in person. So we are going to be sharing information really soon. August 9th is our virtual parent academy, which is really, really important. We're going to be going over all the important information you will need for the start of the school year. We will be talking more about Parent Square as well. And we have the same deadline as lower school for Parent Square, but we're going to be showing you how to use Parent Square. We're going to be talking about uniform. We're going to be talking about the schedule. We're going to be talking about school nutrition program. We're going to be introducing you to all of our amazing teachers. So we cannot wait to do that. Familias, a lo mejor están preguntando cuáles son los próximos eventos para la escuela secundaria. Queremos probar a darles información ahorita. Este mes tuvimos un evento donde estuvimos dando los sweaters y estuvimos dando los materiales y un paquete de bienvenida a nuestras familias durante el evento de drive-thru. Si no vinieron, no se preocupen, vamos a tener también paquetes y suéteres y los materiales aquí en persona. Entonces vamos a ponernos en contacto con ustedes bien pronto para que vengan a la escuela, a conocerme a mí en persona, a conocer especialmente a Miss Chitai, que está aquí en la oficina, y no podemos esperar verlos. So, si pueden venir, los esperamos muy pronto. En el mes de julio tenemos 2 eventos. Virtualmente vamos a tener una noche de día de pintura, que va a ser con nuestros maestros aquí en la escuela, y otro va a ser un día en el parque. Estamos mirando esos detalles ahorita, y nomás tengamos esa información, nos vamos a poner en contacto con nuestras familias. Y el 9 de agosto vamos a tener nuestra Academia de Padres. Esta fecha es muy, muy importante porque vamos a hablar sobre el principio del año escolar, que es esa información que necesitan saber más sobre el calendario, el schedule, cosas de almuerzo, conocer a nuestros maestros, a hablar sobre Parent Square, toda esa información muy importante. Entonces, eso es lo que va, los próximos eventos que van a venir. Amazing. We hope to see all our families at all our events. Lots of fun, lots of information, mucha información, mucha diversión en todos nuestros eventos. Esperamos verlos a todos.
Okay, I know you might be asking, where can I see what's happening at our school? So we do have an Instagram. We have an Instagram for our KIPP Pueblo Unido Lower School and an Instagram for KIPP Pueblo Unido Upper School. If you're a lower school parent, you can still follow upper school. If you're an upper school parent, you can still follow lower school. You get to see what Pueblo is from K to 8th grade. Come check out our Instagram. We also have a Facebook, KIPP Pueblo Unido, where you'll see things from both K through 8th grade, all of our school collectively. There's also a lot of important information happening that is being shared through the KIPP SoCal page. So check their Facebook out, their Twitter, their Instagram. And we look forward to seeing new people check out our pages. So please give us a follow if you can. Oh, familias. Tenemos una Instagram y un Facebook y donde pueden mirar información de de Pueblo Lower School y de Pueblo Upper School. So, si son un padre de la escuela secundaria o de la primaria, pueden seguir a las dos escuelas para ver lo que está pasando de kinder hasta el 8 grado en nuestra escuela colectiva. Tenemos un Facebook donde va a mirar cosas de kinder a 8 de nuestras escuelas primaria y secundaria. Y también tenemos KIPP SoCal tiene una página de Instagram, de Facebook y de Twitter. Si gustan mirar más información que ellos ponen, también pueden mirar eso allí. All right, fantastic. We are at time, families, but for those of you who can stay, we are happy to hang on so we can answer more questions. It looks like most of the questions have been answered in the chat, but if anybody would like to unmute and ask a question, we are happy to welcome all of our families to stay. If you are not able to stay, thank you so much for coming. Si estamos a tiempo, si las familias se pueden quedar y tienen preguntas, vamos a estar aquí un ratito más contestando más preguntas. Parece que muchas ya se contestaron en el chat. Pero si alguien puede quitarse de mudo y hacer preguntas, estamos a sus órdenes. Y pues para los que no se pueden quedar, muchísimas gracias por venir. We will be sending out the recording of this for anything you may have missed. Vamos a enviar la grabación de esto si se perdió algo del principio. Thank you so much, families. Gracias. Do we have any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? I think a couple questions that we didn't answer just yet was parents want to know how this recording will be shared and if the slide deck will be sent out afterwards. Fantastic. Yes. So in Apply LA, as I've already been sending messages about this meeting, I will also send an update with the recording and the slides. And we will also upload it to our YouTube channel. So if you do go to YouTube search, KIPP Pueblo Unido, you'll also find the recording very easily there. Vamos a enviar esta grabación en Apply LA, al igual como se le mandó informes de esta junta. También los detalles que presentamos aquí hoy van a estar también una grabación en nuestro canal de YouTube. Nada más tiene que buscar KIPP Pueblo Unido. Yo tengo una pregunta. Claro que sí. How do we log into Parent Square? Yes, thank you. So we are going to be adding all of the new families to Parent Square in the last week of June. So in the last week of June, you're going to receive an email. And in the email, and I'll go back to that page just so that you can kind of see what that's going to look like. It'll have a little link that says right here, activate your account. So it'll say, welcome family, urgent action. KIPP Pueblo Unido invites you to join Parent Square, activate your account. So you'll want to go ahead and click that to get that all set up by June 30th. But it won't be until the last week of June that you will actually get this email. Entonces, para activar Parent Square, la última semana de junio se van a poner todas las nuevas familias en el sistema y se le va a enviar una invitación, así como esta carta aquí, que le va a pedir que active su cuenta. Hay que hacer clic en el enlace que active su cuenta para poder registrarse y le pedimos que lo hagan antes del 30 de junio, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta. Gracias. Sí. Ok, mi hijo va a entrar al Kinder Transnational. Nomás quería estar segura de la información que acabo de oír, a ver si estoy bien. ¿Él va a ir a la escuela que está en Medwood? Eso es correcto. Todos los estudiantes de TK y de Kinder solamente van a tener la opción de Maywood. Entonces ahí van a estar localizados. Son solo los estudiantes de primer grado y segundo grado que vamos a tener las dos locaciones para la primaria.
So the question was about TK student location. So all of our TK and kindergarten students will be going to the school in the Maywood site. It's only our first and second graders that it might either be Maywood or Pacific Elementary in Huntington Park, along with, of course, our upper school, which both grades, 6th and 7th, will be at Pacific Elementary. Y para la secundaria, los dos grados de 6 y 7 van a estar en Huntington Park en Pacific Elementary. Ok, también le quería preguntar, entonces el martes 22 de junio es cuando vamos a ir por el material. Eso es correcto. Para la primaria, el martes 22 de 1:30 a 3 p.m. en Maywood vamos a estar distribuyendo. For our lower school, we will be distributing our starter packs for our new KIPPsters on Tuesday from 1:30 to 3. Ok, entonces los de Kinder Transnational es el martes 22 de junio, ¿verdad? Eso es correcto. Para todos los de la primaria, de TK, Kinder, primero, segundo, va a ser el martes. Okay, Una gracias. pregunta. Lo escuchamos. Sí, para los que no podemos atender el martes, ¿qué podemos hacer? Sí, si no puede atender el martes, vamos a seguir enviando más informes. Va a poder venir a la oficina principal en Maywood de 8 a 2 de la tarde para venir por ello. If you cannot come on Tuesday, our main office is open from 8 to 2 p.m. and you are welcome to stop by during those time frames to pick it up. All right, thank you. I'm seeing some questions in the chat about uniforms. Tenemos algunas preguntas acerca de uniformes. I just want to confirm upper school, you're using the same uniforms that we are, right? Correct. We're using the same beautiful uniform that our lower school is using. So I added the link on the page of French Toast, and it's a part of our welcome packet. So there is more information about the uniform there. Vamos a estar usando el mismo uniforme bonito que usa la escuela primaria. Puse el link en el chat, pero también es parte del welcome packet que vamos a dar a familias por si quieren mirar más información sobre el uniforme ahí también. Yes, so the link that we shared is here. This is French Toast. Can you guys see it? Sí, una pregunta. Una pregunta sobre el uniforme, ¿se puede? Claro que sí. Ok, entonces el mismo color que usan todos los estudiantes es lo mismo, azul y color caqui, ¿no tienen diferente color para diferente grado? Eso es correcto. Nuestros estudiantes pueden escoger de 3 colores del Apolo, que es el azul bajo. También tenemos, que estoy esperando aquí que se ponga, es un gris bajo. Ajá. Y también tenemos el amarillo. Entonces, este es el gris y tenemos el amarillo. Entonces, cualquier estudiante puede escoger de cualquiera de los 3 colores. Y claro, para el pantalón, el short es el color khaki. So, our uniforms are 3 colors. We have the light yellow. We have what we're calling the heather gray option. And then we also have the light blue option. So, any of our students are welcome to wear any of the 3 colors on any given day, along with the khaki colored bottom. Ok, muchas gracias. Es que anteriormente mis hijos iban a una escuela de charter school y ellos, cada grado tenían diferente color de camiseta. Así Sí. sabían que un estudiante iba a ese grado y el otro estudiante iba a diferente grado, ¿se me entiende? Pero claro que sí, muy buena pregunta. Pero si aquí queremos que tengan esa opción, dependiendo de cómo se sienten ese día, traigan la camisa que les guste más. Ok, perfecto. Ok, muchísimas gracias. No, gracias por la pregunta. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, yo tengo una pregunta acerca de los paquetes que van a entregar. ¿Esos paquetes son para los niños, para todos los niños o solamente para los que ya asistieron a la escuela y les van a dejar alguna tarea? ¿O también para los nuevos que apenas van a entrar a kinder o a primero? Sí, estos eventos que tenemos aquí programados son todos para nuevos estudiantes. Entonces, para nuestras nuevas familias que nunca han sido parte de Pueblo Unido, que ya se registraron y sometieron todos los documentos, para esos estudiantes y familias estamos haciendo la distribución en la primaria el 22 de junio. Y parece que en la secundaria ya hicieron distribución, pero pueden pasar en la oficina para poder recoger esas cosas en la secundaria también. Ok, muy bien, muchas gracias.
So to clarify, that question was about if the distribution was for current families or new families. So this is all for our new families who have never been part of KIPP before or KIPP Pueblo Unido before, who are starting this upcoming school year. So at the lower school, we are passing out the starter pack on Tuesday. And then at the upper school, they already had a distribution day, but families, if you have not received your sweater and welcome packet and supplies, you're more than welcome to stop by their main office to go ahead and pick those up. Sí, tengo una pregunta. A sus órdenes. Si ya tengo un niño ahí, pero va a entrar uno a TK, ¿puedo ir a recibir ese paquete o no? Definitivamente sí, esto es para todos los nuevos estudiantes. Ok, y otra pregunta es, tengo mi niño que pasó a primer grado y otro que va a entrar a TK, ¿y a los dos me los pueden dejar en Maywood? Correcto, entonces nuestra preferencia va a ser para los hermanos y hermanas. Entonces, como usted tiene un estudiante TK, el de primer grado también va a quedar en Maywood para que se queden juntos. Ok, muchas gracias. So she was asking if she already has the current KIPPster and there's going to be a new KIPPster. Can you come pick up the supplies? Absolutely, come get your supplies for your new KIPPster. And she also wanted to confirm that if they have a TK student and a first grade student, they would stay at Maywood, and the answer is yes. And yes, we still have Ms. Cruz, not sure if you can confirm, but we do have at least, I think about 3 or 5 spots for kindergarten available. So please do let us know if you want to bring, your KIPPster's best friend to school. We are more than happy to help you with the enrollment. Si tenemos todavía espacios disponibles para kinder, estamos aceptando nuevas familias todavía. Tenemos algunos espacios. Por favor, díganos y le podemos ayudar con la registración. And Ms. I'm going to go ahead and write my... Sorry, we are also still enrolling for 6th and 7th grade. So families, if you know anyone who's interested in 6th and 7th grade and kindergarten, please let us know and we'll follow up. We have special prizes. If you know someone for referring them, we'll give you something too. And for upper school students, every new student gets a sweater as well. So please refer your friends, refer those students you might know. Ms. Cruz added her contact information there. I'll add mine right now. Familias, si conocen a alguien que quiere entrar al kinder, 6, 7 grado, por favor de dejarnos saber. Tenemos cosas que podemos darle a las familias por referir a otro alumno, y cada alumno que empieza la escuela para upper school recibe un suéter gratis también, y también están dando cosas para la escuela primaria. Están recibiendo face masks, están recibiendo materiales durante el año escolar también. Entonces, déjenos saber. And yes, and we also have spaces available for first grade at the lower school. So if you know any first graders that you would like to refer, please let us know. También tenemos espacios ahorita para primer grado. For TK and second grade, you are more than welcome to apply. We do have a wait list right now for TK and for second grade. But we're going through the wait list as more families make a decision about them coming to Pueblo Unido. So you're more than welcome to apply to all of our grade levels. También tenemos espacios para primer grado ahorita disponibles, para el grado de TK y el grado de segundo. Hay una lista de espera, pero con mucho gusto aceptamos todas las aplicaciones, y si tenemos la oportunidad de llamarles de la lista de espera, lo vamos a hacer mientras familias todavía deciden si se van a quedar en Pueblo. Perdón, disculpe, tengo una pregunta. ¿De qué año son para el preschool? Sí, en KIPP el grado más mínimo que tenemos es TK, que es el kinder transicional. Y para el kinder transicional, los estudiantes de todas maneras tienen que cumplir 5 años para el 2 de diciembre. Entonces, si son más chiquitos, habría que esperar hasta los próximos años escolares. Pero si hay un estudiante que va a cumplir 5 años antes del 2 de diciembre, entonces puede aplicar para TK o kinder. So for the smallest grade level that we have is transitional kindergarten, which still means the student would need to be 5 years old by December 2nd. So if you do know someone that's going to be 5 before December 2nd, they're welcome to apply. If they're 3 or 4 and they won't turn 5 until next year, then we would want them to apply the following school year.
Y pregunta acerca de primero y segundo grado, ¿a qué escuela van a estar? So, primero y segundo grado van a estar en las dos locaciones. Vamos a tener dos salones de primer grado en Maywood y dos salones de segundo grado en Maywood. También vamos a tener dos salones de primer grado en Pacific Elementary en Huntington Park y dos salones de segundo grado en Pacific Elementary. So first and second grade will have classrooms in both locations. So we'll have 2 classrooms for first grade at Maywood, 2 classrooms for second grade at Maywood, and then we're also going to have 2 classrooms for first grade at Pacific and 2 classrooms for second grade at Pacific. So for our lower school families, once you get all of your registration on Parent Square, that's how we're going to send that survey. I apologize, I don't think we mentioned that, but on Parent Square, we're going to send that survey. So it's so important that you activate your account as soon as possible. The first and second grade families will be getting that survey the end of June so that they can go ahead and tell us a little bit more about their preference on location. Entonces, al final de junio, ya que mandemos las registraciones de Parent Square y que todas las familias se registren antes del 30 de junio, vamos a mandar una encuesta a nuestras familias en Parent Square para que nos diga su preferencia entre Maywood y Pacific Elementary para los primero y segundo grados. Have you missed any questions in the chat, guys? Or are we good? Tania tiene una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Soy nuevo ingreso para los 3 niños, séptimo, sexto y kinder. Entendí que para kinder es en Maywood y sexto y séptimo es en Pacific. Sí, correcto. Va a ser en Maywood para kinder y el 6 y séptimo grado y uno de nuestros alumnos de primero y segundo en la escuela de Huntington Park. Sí, gracias. Lo que pasa que me confundí cuando dijeron como los niños que tengan hermanos en Maywood van a estar juntos, pero creo que es primero y segundo. Sí, es porque en la escuela, toda la escuela secundaria, nuestros alumnos de 6 y 7 grado van a quedar en la escuela van a estar en la escuela que está en la ciudad de Huntington Park y la escuela primaria, ellos van a dividir entre Maywood y Pacific Boulevard Elementary School. Si tienen hermanos como en kinder y primero, o segundo, entonces van a ser, si tienen ahí, esos alumnos sí se van a quedar en el edificio de Maywood. Is that correct, Ms. Armendaris? Yes, that is correct. Sí, Sí, es en Maywood es nuestra primaria solamente. Entonces, en el caso de usted va a ser una familia que pues sí tuviera que ir a las dos locaciones porque no vamos a tener kinder en Pacific. Y Tania, nos ponemos en contacto con usted para ver cómo le podemos ayudar si necesita dejar más temprano a uno de los alumnos y luego el otro. So me pongo en contacto con usted y yo después de la llamada. Muchas gracias. Okay, families, we probably have time for a couple of more questions. 2 preguntas más. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, por favor. No questions, families? Yes, we're so excited. We will have an after-school program. Nos acabamos de enterar. We just recently found out. Si estamos muy entusiasmados, vamos a tener un programa después de escuela. We just don't have any details about that program for you just yet. Pero aún no tenemos detalles de ese programa. But we know this is very important with so many of our working families to have that option to, leave their students at school for a little bit longer. So, of course, as soon as we have more details, we'll be sharing that. Probably in Parent Square. So please do make sure that you register so that you have all the latest and greatest information as soon as we have it. Nuestro programa después de escuela ha sido probado para todas las familias. Sabemos que es muy importante tener esa opción a los que trabajan tarde, pero como no tenemos aún detalles de eso, por favor, sí regístrese en Parent Square lo antes posible cuando reciban la invitación, ya que ahí vamos a poder compartir más información cuando lo tengamos. Y claro, también en nuestra orientación familiar. And we'll likely share more too in our new family orientations and for the upper school for the Parent Academy. Yo tengo otra pregunta.
Just want to share really quickly, families, too, that although we will for sure have an after school program, we do know it might have limited spaces. And so it's not guaranteed that every family that applies for the after school program will have a spot, which is why it's even more important, like Ms. Amandati said, to make sure that you're staying up to date around the communication. Muy importante, dijo Ms. Besokami, que el programa después de escuela tiene espacios limitados, entonces no podemos garantizar que todas las familias que apliquen van a poder ser parte del programa, por eso es hasta más importante asegurar que se registre y que tenga acceso a toda la comunicación para que cuando abramos esos espacios y si usted lo ocupa pueda aplicar rápidamente. And we are still pending the school hours. It'll be sometime between 7:30 and 3:30 is the more likely time frame, but we don't have the exact time just yet. So stay tuned for those details. Favor de mantenerse pendiente. El horario de la escuela sería de aproximadamente entre las 7:30 y las 3:30, pero no tenemos el exacto horario aún. Yo tengo una pregunta. Sí. Sí, para los niños nuevos, ¿no les están ofreciendo summer school? Yeah. Upper school, are you offering? Para los niños de primero, ¿no les están ofreciendo algún programa de escuela ahorita en las vacaciones? No hay ningún programa para la primaria. Los programas de educación en el verano empiezan en el 3er grado, entonces no los tenemos nosotros disponibles, pero cuando venga a recoger el paquete para su estudiante, sí va a tener ahí actividades y estamos viendo si hay otros programas que les vamos a poder ofrecer en el verano, pero todavía no lo tenemos actualizado. Pero definitivamente el paquete de actividades va a tener algunas cosas que pueden hacer con sus KIPPsters. So for the elementary school, we do not have a summer school option. In our starter pack, we are giving out worksheets that the students are going to be able to work on, and we're looking into to see if there's any other options for the summer, but we don't have those details just yet. And for upper school, we are only offering summer school for current students. We also included a homework packet in our welcome packet to our new families, just like lower school. And some resources to find places nearby that are offering summer opportunities. También en la escuela secundaria nomás estamos ofreciendo escuela de verano para nuestros estudiantes que ahorita están en la escuela escolar de 6 grado este año, y pusimos un paquete de tarea en nuestro paquete de bienvenida y recursos por si acaso quieren más información. Pueblo. All right, families, I saw somebody asked about the school creed for our lower school, so I just wanted to share it here. Also on YouTube, just got to pull in Pueblo Unido Creed, and here's Ms. Okami going through the motions, and the Pueblo Creed lyrics are also here for you guys. So para familias de la primaria que quieran practicar el credo, puede hacer una actualización en YouTube, Pueblo Unido Creed, y ahí va a salir Ms. Okami enseñándole a los niños cómo hacer las acciones y mociones de nuestro credo. Families, if you have any more questions, si tienen más preguntas, por favor no deje de comunicarse, mándenos un email, llámenos por teléfono, estamos aquí para ayudarles. If you have any other questions, families, we're happy to help you. Please send us an email or give us a call, and we will go ahead and follow up with you. But you'll definitely keep hearing from us, email, Apply LA, and then of course in Parent Square. Gracias, familias. Thank you so very much. And as promised, we'll go ahead and end with this beautiful video that we had celebrating autism awareness. Este video es cuando celebramos el mes de autismo. Thank you, families. Muchas gracias. Thank you so much for coming. My Muchas name gracias is por Natalie. venir. We're all equal and be respectful. My hair is short, my hair is straight, my hair is curly, it's really great. Sometimes I'm quiet, sometimes I shout, sometimes I'm giggly. There is no doubt that we're all amazing, all these parts of me. We're all amazing, all these parts of you. We are different, each of us, it's what makes us precious.
So love yourself. We're all amazing. I'm Delilah Sunika. We have to be genius, be affectionate, be kind, and have values. Thank you. What are the parts that make you you? What are the parts that make me me? We are different, but we're one, and we can live in harmony. We're all amazing. All these parts of me. We're all amazing. All these parts of you. We are different, each of us. It's what makes us precious. So love yourself. We're all amazing. We're all amazing. It was amazing. Thank you so much, Pueblo Unido. We love you all. Have a great rest of your day. Muchas gracias, Pueblo. Los queremos mucho. Que les vaya bien. Thank you, Miss Daddies. Thank Bye, you, Ms. team. Okami. Thank you, everybody. Bye-bye.